तो हेलो एवरीवन पिला माने वेलकम करुच्ची ओम प्रकाश एजुकेशन को। तो देख पिला माने तुम मानकर जो मानकर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत अच्छी से ऑब्जेक्टिव पैटर्न टी को पैटर्न टी ऑब्जेक्टिव पैटर्न टी जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसियो से ऑब्जेक्टिव पैटर्न टी तुम मानक मुझे आणिकी आसी पिला माने डिस्ट्रिक्ट अनुसार क्वेश्चन पेपर टी रोचे तेणुक भिडियो टी शेष पर्यटन देख एथुर तुमको एग्जाम क्वेश्चन आसीपे। देख प्रथम क्वेश्चन टी कौन देती सब देखीदे 50 टी सर्ट क्वेश्चन देती। फास्ट कौन देती सिंहस्य नाम किम आसीत बा सिंहटीर नाम कौन थिला सिंहटीर नाम कौन थिला भासुरक थिला कौन थिला भासुरक। तापर द्वितीयटा देती कौन रिपु रिपु कदा दुमादे भवती तो कौटी दुर्गस्त्य कौन दुर्गस्य। तापर कौन देती कदाचित जातिक्रमात कश्य बार आगत केते समय पर कहार पाली पड़े आइला पिला माने शशकर पाली ठेकुआर पाली पड़े आइला केते सनणु खाई साइला पर सिंह शश कथार अछि। पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिया 4 नंबर पितामह कुत्र उपविश्य उपमन्य आसीत कौटी से बसते अलिंदे बा बरंडारे कौन अलिंदे अलिंदे हो करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन देती ग्रामस्य जनाहा कुत्र स्नानम कुर्जंती तो गाँव लोक मैंने कौटी गाधौले पिला माने कौटी। फास्ट देती कौन मदयम तापर देती सागरे नलकूपे पुष्करिणी तो पिला माने गाँव लोक मैंने कौटी गाधौले पिला माने करेक्ट आंसर कौन हो पुष्करिणी कौटी पुष्करिणी बा पुष्करणी बा नदी रे। तो देती कौन 6 नंबर क्वेश्चन देखीदे कह बुद्धिमान इति प्रभाह आस्ति पिला माने क्लीयर अच्छे देखा पिला माने कौन किए सबुठ बुद्धिमान भितर कहुई पिला माने किए सबुठ बुद्धिमान थिला आउटी बुद्धिमान थिला करेक्ट आंसर कौन हो काकह करेक्ट आंसर। तापर एकदा मुनि कम दृष्टवा आकर्षितवान तो पिला माने कौन कृष्णम कौन कृष्णम कृष्णम हो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देती कौन सर्प 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 विनाशायम कम खादती सर्प क्या खाई मारी थाए पिला माने क्या बेंग को बा मंडूकम मंडूकम हो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला देखी था क्वेश्चन नंबर 9 प्रदूषित जंत्रपति जलम पीत्वा किए रुग्ना भवंती पिला माने किए जना प्रदूषित जल पान करी कहार रोग लोक मानकर खराब होता है तो करेक्ट आंसर कौन हो जना बा लोक मानकर देह खराब होता है। तब क्वेश्चन नंबर 10 देखीदा क्वेश्चन नंबर 10 कौन देती सिना पड़ू पिला 10 नंबर क्वेश्चन कौन देती रात्रि समाप्त इति कह जनान प्रबोधयती पिला माने राति पाई गले किए बोबई आमको उठाई थाए किए कोकिल यहाँ किए भूल मारी तो करेक्ट आंसर कौन हो काकह कौन काऊ काऊ राति पाई गले आमको उठाई थाए। तापर कौन देती क्वेश्चन नंबर 11 कौन देती सृष्टम धर्म कह सृष्ट धर्म कह पिला माने करेक्ट आंसर कौन पिला माने कौन हो समत्राक्षणम। तापर जनाहा कम अमसृणस्य मन्यते पिला माने कह कुकुरम कुकुरम हो करेक्ट आंसर। तापर मुनि बालकम कुत्र अनयत मुनि बालक को केउठा को आनी आश्रम को। तापर कह कूप मध्य आत्मनम प्रतिबिंबम ददर्श किए कूओ मझिरे ता निज आत्मा बा ता निज प्रतिछवि को किए देखिथिला सिंह भासुरक सिंह शशक कथार आसी तेणुक करेक्ट आंसर कौन सिंह। तापर कौन देती मूर्ख सिंह कूप मध्य आत्मनम प्रतिबिंबम दृष्टवा किम करोति से देखि सारा पर कौन कला सिंहनादम कला कौन से गर्जन कला बा सिंहनाद कला गर्जन कला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के नारिकेल समाकारम दृश्यते नारिकेल भाया पिला माने किए दिशे नड़िया भाया पिला माने किए दिशे क्वेश्चन नंबर 16 पिला माने करेक्ट आंसर कौन हो सृजना। तापर क्वेश्चन नंबर 17 के नमंती मुनिनः नमंती। तापर देखी किपत विहाय दातष्ट्यम
କିପତଃ ବିହାୟ ଦାସଷ୍ଟମ। ପିଲାମାନେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗତେମ୍। କ'ଣ? ଗତିମ୍। ତାପରେ କଦା ଜଳମ୍ ପିବଥ। କଦା ଜଳମ୍ ପିବଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଭୋଜନାନ୍ତ। କ'ଣ? ଭୋଜନ ସରିଗଲେ ବା ଭୋଜନ ସରିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପାଥିରିଆ କିମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। କ'ଣ ଇଚ୍ଛନ୍ତି? ଧନମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରମଃ ମନ୍ତ୍ରମ୍ କିମ୍। ପରମ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ପରମ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅହିଂସା ପରମ ମନ୍ତ୍ର। ଅହିଂସା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଦେଇଛି କ'ଣ? ଭକ୍ଷ ମୂତ୍ରେମ୍ କମ୍ ପ୍ରବିଧ। ପିଲାମାନେ ଭକ୍ଷ ମୂତ୍ରେମ୍ କମ୍ ପ୍ରବିଧ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରବିଧ? ଏହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଏରା କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଠୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଦେଖିଦେବା। ତବ ତାବତ୍ ପ୍ରାଣୟାତ୍ରାମ୍ କ୍ଲେଶମ୍ ବିନା ଭବିଷ୍ୟତି। କ'ଣ? ପ୍ରଭାମୀ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀନ୍ ଭବତଃ ଶତ୍ରୁଃ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରପଃ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ମୟା ସହ ଆଗଛ। ମୋ ସହିତ ଆସ। ଏଇଟା କିଏ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ମୟା। ମୟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ମୟା ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ନୁହଁ ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ, ଚତୁର୍ଥୀ ନୁହଁ, ତୃତୀୟ ନୁହଁ। ମୟା ହେଇଯିବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ମହ୍ୟୟମ୍ ଶକ୍ତିତଃ। ମହ୍ୟମ୍ ଏଇଟା କେଉଁ? ମହ୍ୟମ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କୋକିଳସ୍ୟ ମୃଗଧୁରମ୍ ସ୍ୱର। ଏଇଟା କାହା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ଠୁ ଦେଖିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ଲେଖିବା। ସୋ ଅପି। ସୋ ଅପିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୋ ଅପିକୁ ସହଯୁକ୍ତ ଅପି। ତାପରେ କ'ଣ? ଭୋଜନାନ୍ତେ। ଭୋଜନମ୍ ଅନ୍ତେ। ତାପରେ ମମ ଉପରିହି। ଏଇଟା କ'ଣ? ମମମ୍ ପରି। ତତ୍ରମ୍ ଏୟ। କ'ଣ? ତଥୈବ। ତତ୍ର ଏବ ତଥୈବ। ତତ୍ର ଏବ ତଥୈବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖାଯାଉନି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନାମେହମ୍ ନାମେହମ୍ ନାମ୍ୟମ୍ ଅହମ୍। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ବାଛ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିବନ୍ତି। ପାହା ଲଟ୍ ରୂପ କ'ଣ ସବୁ? ପିବନ୍ତି ନା ପିବା ମହ ନା ପିବା ଧହ ନା ପିବା ୟହ। କ'ଣ? ପିବା ମହ। ତାପରେ ଗମ୍ ଲଦ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। କ'ଣ? ଗଛ ଥ। କ'ଣ? ଗଛ ଥ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ଦେଖିଦେବା। ଭୂଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭୂଯୁକ୍ତମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଭୂ ବିଧିଲିମ୍। ଭୂ ବିଧିଲିମ୍ର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ? ଭବେତ ହେବ। ଭୂ ଧାତୁ ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛି ଧାତୁ ରୂପ, ତେଣୁକରି ଘୋଷିବା ଦରକାର। ପଠ ଧାତୁ ଘୋଷିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଧାତୁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦୃଶ୍ର ଦେଇଛି କ'ଣ? ଲୋଟ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଦୃଶ୍ର କ'ଣ? ଲୋଟ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ପଶ୍ୟ। କ'ଣ? ପଶ୍ୟ। ତାପରେ ନିଯୁକ୍ତ ନିର ପିଇବାର ଲଟ ଲକାର ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ବଚନ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନ୍ୟାବହ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୁନିର। ମୁନି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେଇଦେଲା। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମୁନି ନାମ। କ'ଣ? ମୁନି ନାମ। ଆଉ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଘୋଷିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁନିର ପାଇଗଲ ମୁନି ନାମ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲତାର। ଲତା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଲତା ଶବ୍ଦର କ'ଣ? ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବିଭକ୍ତିର ବହୁବଚନ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଲତାମ। ତାପରେ ଅସ୍ମତ୍ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଯେଉଁ ଅଛି। ଅସ୍ମତର ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ଏକବଚନ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କ'ଣ? ମହ୍ୟମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାଧୁର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। ସାଧୁର କ'ଣ? ସାଧଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନଦୀର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। ନଦୀର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କ'ଣ? ନଦ୍ୟାମ। କ'ଣ? ନଦ୍ୟାମ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ଟିକେ ଘୋଷିକି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ 46 ଠୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର 4ଟା ଭିତରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। 46, 47, 48, 49, 50। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା। ନିଜେ ଟିକେ କରିକି କମେଣ୍ଟ ନିଜେ କରିକି ଦେଖେଇବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି।